Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo dito ng ayusin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo, parang Oppo E5s ito guys, no. So ito siya guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue daw nito guys ay madali siyang malubat guys, no. Tapos ano siya guys, mabagal siya mag-charge guys, no. Yan. So parang pansin ko kasi guys ay lubo na guys yung battery niya guys, no. Yan. So hindi na siya pantay guys. Yan, parang lubo na guys yung battery niya. So check natin guys, no. So sabi guys ng mayari guys ay wala pa siya daw ano guys, no, pang budget guys sa battery guys. So try natin guys igawa ng paraan nito guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys. So para mabuksan natin ito guys ay pwede tayo gumamit ng pang opening tools natin na mga maninipis na ito guys. Yan. So ano kasi nito guys ay dito yung bukasan nito guys, no. Yan. So dito tayo magtatanggal guys ng ito guys yung cover nito para ma-access natin guys sa loob guys. So try natin guys i-charge guys, no. Yan. So yan siya, charging siya guys. So wait lang natin guys, no. Yan. So 0% siya guys. So madali do siya malubat guys, no. Kapag malubat siya guys, may hirap siyang i-charge na guys, no. Yan, so mabagal lang siyang guys mag-charge guys. Yan. So 0% siya guys. So maano siya guys na mahirap siya i-charge guys. So ngayon guys ay try natin gawa ng paraan nito guys, no. So bunutin natin guys yung charger natin. Yan. So yung ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin nito guys, no. So check natin guys yung battery niya. So para mabuksan natin guys ay tatanggalin natin ito guys, no. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan natin guys, no. Meron kasi siyang ano guys, fingerprint. Dito guys, fingerprint sensor niya guys. So yan siya guys, no. Yan. So una natin gawin dito guys, tanggalin natin guys yung fingerprint sensor niya, yung flex cable niya. Yan. So natanggalan natin guys, no. So tabi lang natin yun siya guys. So dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. So kulang na siya guys ng mga bolts guys. Yan, so kulang siya ng bolts dito. So kung makita nyo guys, parang lubo siya guys, no. Yan, so lubo na guys yung battery niya guys. Kaya siguro guys ay mabilis siya malubat guys, no. Tsaka ano siya guys, mahirap siya i-charge guys. Yan, so kung makita nyo guys ay lubo siya guys, no. So hindi na siya pantay guys. So yung ang gagawin natin, tanggalin natin guys yung mga bolts niya. Check natin guys yung battery niya guys. So yun guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng bolts. So tanggalin natin guys yung cover niya. Yan. So lubo na guys yung battery niya guys, no. Makita niyo guys. May konting lubo siya guys. So try natin guys tanggalin guys yung battery niya guys, no. So tanggalin natin guys sa terminal niya yung FBC niya guys, or yung flexible printed circuit niya guys.
Tanggalin natin guys, no? Ito guys yung FBC niya guys. Yan. So, natanggal natin guys. Tapos, tanggalin natin guys yung gamit guys yung mananipis natin guys na pang opening tools. So, yan siya guys, no? So, lubo na guys yung battery niya guys. Yan. So, may kunting pagkalubo guys yung battery niya. So, may kunting malambot na kunti guys, no? So, kapag ganito guys yung battery niya guys ay malambot kunti. Ibig sabihin guys ay kailangan na guys palalitan na ito guys yung ganitong mga battery guys, no? Pero, dahil wala pang budget yung may-ari nito guys ay gagawa natin ng paraan nito guys, no? So, yung gagawin natin dito guys ay try natin guys i-jumper guys yung fuse nito guys, no? So, buksan muna natin ito guys. So, check natin dito guys yung fuse niya guys. Yan. So, kung makita nyo guys, no, nandito guys yung fuse niya. Ito siya guys, no? Focus na rin guys. Yan. So, ito guys yung fuse niya guys. Yan. So, try natin guys i-jumper guys, no? Kapag babalik siya sa dati guys, yung normal na battery niya. So, dito guys ay kailangan natin dito guys ay mag-prepare guys ng flux natin. Ito guys. So, kailangan natin yan. Tapos, kailangan natin guys ng lead. So, ito guys yung kailangan natin lead. Tapos, ito guys yung jumping wire guys, no? So, ito guys yung magsisilbing fuse niya guys. Yan. So, ngayon guys ay simulan natin guys, no? So, una natin guys na gagawin dito guys ay mag-inject tayo dito guys ng flux natin. So, injectan natin ito siya guys, no? Injectan natin guys sa dalawang paa niya guys. Tapos maglagay lang tayo dito kunti. Yan. So, ngayon guys ay simulan natin guys, no? So, gamit tayo dito guys ng lead natin. Yan. So, natanggal natin agad guys yung fuse niya guys, no? So, ito guys yung fuse niya guys. Or ito guys yung resistor niya guys, no? So, ito siya guys. So, ngayon guys ay kailangan natin guys linisin ito guys, no? So, dito guys ay gagamit tayo dito guys ng jumping wire natin. Ito guys yung magsisilbing fuse niya guys, no? Or yung resistor niya guys.
So ito siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys yung jumping wire natin. Yan. So ayusin lang natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no, ito guys yung na jumping wire natin guys. Tapos putulin lang natin guys, no. So yan siya guys, no. So naputol natin guys. So linisin lang natin guys. So parang okay pa naman guys ang battery niya guys, no. So may konting lobo lang siya guys. Yan. So ngayon guys, ibalik natin guys, no. So try natin guys. Tapos charge na natin guys, no. So charge natin guys, obserbahan natin guys, no. Yan, so try natin kapag mabuhay. Yan, so nabuhay siya guys, no. Yan, so meron pala siya guys, ano guys, no, 70%. Kanina kasi guys ay ano guys, no, 0%. So ngayon guys, meron na siya guys, 70% guys. Yan. So ibig sabihin guys ay bumalik siya guys sa normal guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys maayos guys yung ating battery na ating phone device guys, no, or matagal guys mag-charge guys, no, tapos mabilis guys malubat guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.